वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू 23 अप्रैल 2025 मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए आज की अहम तरीन अपडेट के साथ हाजिर हूँ इफ्तिखार हाशमी। टैक्स में 25% छूट, अहम तरीन नोटिफिकेशन आ गया, बहुत बहुत मुबारक हो। इसके अलावा बड़ी खुशखबरी सरकारी मुलाजमीन की सुनी गई अहम तरीन अपडेट है। बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए तशवीशनाक खबर, 20% टैक्स ऐड करने की तैयारियाँ, मुलाजमीन को कम से कम उजरत 37,000 ना देने वाले उनकी गिरफ्तारियाँ। लेकिन सबसे पहले किन की तनख्वाह और पेंशन आज अकाउंट में आ गई है? जी, जिन की तनख्वाहें रास्ट आईडी पे मुंतकिल हो चुकी हैं, आज शाम को तनख्वाह और पेंशन अकाउंट में आ चुकी है, मैसेजेस आ गए हैं। अगर अभी तक आपने अपना अकाउंट चेक नहीं किया तो अभी चेक करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपकी तनख्वाह और पेंशन अकाउंट में आ गई है कि नहीं। लेकिन किन की आई होगी? जिनकी तनख्वाह रास्ट आईडी पे मुंतकिल हो चुकी है। मैं इस पर डिटेल वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि अब ग्रेजुअली तमाम इदारों की तनख्वाहें इस जो ये माइक्रो पेमेंट गेटवे है इस पर ट्रांसफ़र होनी है। अब बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट ने ये गज़ट ऑफ पाकिस्तान भी जारी कर दिया है कि तमाम पेमेंट्स अब रास्ट पे मुंतकिल होंगी। लेकिन अगर अभी तक आपकी तनख्वाह या पेंशन आज नहीं आई तो इसका मतलब है कल तक तो वेट करें, कल कुछ इदारों की आज आ गई, कुछ की कल आएंगी। लेकिन अगर आपकी तनख्वाह यकम तक आती है या यकम के भी बाद आती है तो आपका इदारा जो है उसकी तनख्वाह अभी तक वो जो पुराना मेथड है जिसमें अकाउंट ऑफिस से एक चेक बनता है, बैंक में आता है, बैंक वाले फिर आपके अकाउंट में डालते हैं, उसमें डिले हो जाता है। इस डिले को ख़त्म करने के लिए ही ये स्टेट बैंक ने एक नया मैकेनिज़्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है और बहुत सारे इदारों की इस पे तनख्वाह मुंतकिल हो चुकी है। जिनकी मुंतकिल हो चुकी है उनकी हर माह अब इन्हीं दिनों में तनख्वाह आ जाया करेगी। आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपकी तनख्वाह आई है कि नहीं, ताकि तस्दीक हो जाए। कुछ लोग जिनको इसका पता नहीं है वो कहते हैं जी हम झूठ बोल रहे हैं, जिसका इदारा ये स्टेट बैंक भी झूठ बोल रहा है, सब लोग झूठ बोलते हैं। जिस चीज़ का पता ना हो ऐसे फतवा नहीं लगाते। अच्छा जी, दूसरी खबर ये है कि 25% टैक्स की छूट जो रिसर्चर पे, असाज़ा पे ख़त्म की गई थी उसको बहाल की का नोटिफिकेशन आ गया है। ये खुशखबरी है, लेकिन ये मखसूस मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है। अगरचे ये बिल्कुल इसमें मुआहदे में शामिल था, लेकिन मुआहदे में ये आखिरी पॉइंट था। तो मुआहदे में बाकी जो पॉइंट्स हैं, जो सबसे बड़ा मसला है पेंशन रिफॉर्म्स की जो नोटिफिकेशन है उनकी वापसी, लीव इनकैशमेंट, प्राइवेटाइजेशन और सबसे बढ़कर तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा। हाउस एंड मेडिकल कन्वेंस के लिए कमेटी बनी थी दिसंबर में, अभी तक वो नहीं निकली। अब बजट तक वो कमेटी निकलती है या नहीं, ये सवाल पूछते रहेंगे। हायरिंग की समरी 2 दफ़ा वापस हुई, अब तीसरी दफ़ा फिर वापस हो गई। साल हो गया जी, कभी इतना डिले नहीं हुआ, अभी तक हायरिंग की समरी कोई पता नहीं है कहाँ है। और प्राइवेटाइजेशन, रेगुलाइजेशन जिस पे इस वक्त बड़े एहतजाज हो रहे हैं, पंजाब के अंदर एक बड़ा एहतजाज हो रहा है। अच्छा, एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि माइक्रो जो गेटवे है पेमेंट का, जिसमें आज 23 तारीख को तनख्वाहें आ चुकी हैं और कुछ बेचारे मुलाजमीन ऐसे हैं जिनकी अभी भी तनख्वाहें मैनुअल मिलती हैं। ये सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के मुलाजमीन तनख्वाहों, पेंशन, अपग्रेडेशन, प्रमोशन, तनख्वाहें ऑनलाइन न होने के ख़िलाफ़ मुसलसल 54 डेज़ हो गए उनको एहतजाज किया हुआ है हैदराबाद में। तो ये साथी गिला भी करते हैं कि आप हमारी कवरेज नहीं देते। तो देख लें जी, जो मुल्क भर में जहाँ भी सरकारी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे होंगे हम ज़रूर उस पर भी बात करेंगे। ये पंजाब के अंदर भी और इस वक्त सिंध के अंदर भी एहतजाज हो रहे हैं, इनकी बात सुनी जानी चाहिए जी, ये हक़ है इनका। और जिस तरह ये रहमान अली बाजवा साहब ने एहतजाज किया, इनकी बात सुनी गई, तो इनकी भी सुननी चाहिए जो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। और ये भी जो मुआहदा हुआ है इस पर मनो अमल होना चाहिए। 30% डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस पहले कहा गया था मार्च में मिलेगा, अब बजट पे बात चली गई है। बाकी अलाउंसेस भी बढ़ने चाहिए, ज़रा कमेंट्स में बताएं आप क्या कहते हैं। अच्छा जी, बड़ी खुशखबरी सरकारी मुलाजमीन की सुनी गई। ये खुशखबरी ये है कि ये पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के कंट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया गया, सिवाय कुछ डायरेक्टरान के 3-4, बाकी सब जो रेवेन्यू अथॉरिटी में पंजाब के मुलाजमीन थे, कंट्रैक्ट पे थे, सब को रेगुलर कर दिया गया। बहुत अच्छी खबर है। दूसरी अच्छी खबर यह है कि जिनकी कम अज़ कम तनख्वाह 37,000 नहीं जो इदारे दे रहे थे, अब उनकी पकड़ दकड़ शुरू हो गई है। मुलाजमीन को कम अज़ कम उजरत 37,000 न देने वालों के लिए बड़ी खबर,
پہلے پنجاب گورنمنٹ نے یہ ایکشن لیا، اب وفاقی حکومت نے بھی جو یہ ادارے یا ریسٹورنٹ اس پہ عمل نہیں کر رہے، اب باقاعدہ طور پہ ان کی پکڑ دھکڑ شروع ہو چکی ہے۔ جو سرکاری ملازمین ہیں جن کی تنخواہ 37,000 سے کم ہے، میں اس پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو اپلوڈ کی ہے کہ گورنمنٹ کو سب سے پہلے تو جو آپ کے انڈر لوگ ہیں ان وہاں پہ یقینی بنانا چاہیے۔ کچھ شکایات ہیں جی کچھ اداروں میں 37,000 جو گورنمنٹ کے ملازمین ہیں جن کی تنخواہ 37,000 نہیں ہوتی، حالانکہ نوٹیفیکیشن آئے ہوئے ہیں، بجٹ میں آ گیا تھا کہ ان کو اس کے اوپر الاؤنس دیا جائے گا، جن کی فار ایگزامپل 35,000 تنخواہ ہے، 2,000 کم ہے تو وہ 2,000 کو اسپیشل الاؤنس ملے گا۔ یہ نوٹیفیکیشن آئے ہوئے ہیں، میں نے اس پہ پہلے بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو اپلوڈ کی ہے۔ تو تمام اداروں کو ملنی چاہیے، جو اساتذہ ہیں پرائیویٹ اسکولوں کے، بھائی اگر آپ کو یہ 37,000 تنخواہ نہیں ملتی تو آپ بھی شکایت کر سکتے ہیں، بالکل آپ کا بھی حق ہے۔ اچھا جی، ایک اور خبر کہ تنخواہ دار اب ٹیکس سے نہیں بچ سکیں گے، پنجاب حکومت نے شکنجہ تیار کر لیا۔ پنجاب گورنمنٹ نے رولز امینڈ کیے ہیں، باقاعدہ طور پہ منظوری دی ہے کہ اب جو سرکاری ملازمین ہیں ان کسی کی تنخواہ سے بھی ڈائریکٹ ٹیکس کٹے گا۔ وفاقی ملازمین کی تنخواہوں سے تو پہلے ہی کٹ جاتا ہے، اور تمام صوبائی ملازمین کا پہلے سے کچھ کا کٹ جاتا تھا، کچھ کا نہیں کٹتا تھا، اب سب کا کٹے گا۔ اس لیے بھائی اب سرکاری ملازمین کو صرف ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ہے اور فائلر ہو جانا ہے، اب ٹیکس تو کٹنا ہی کٹنا ہے، تو اپنی ٹیکس ریٹرن لازمی فائل کریں۔ میں تو اس پہ کتنی دفعہ ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں کہ آپ نے کوئی اضافی ٹیکس ہی نہیں دینا تو آپ ٹیکس ریٹرن فائل کر کے لازمی فائلر بنیں۔ اچھا، ایک طرف جو ٹیکس میں کمی کی باتیں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف جو ہمارے بزرگ پینشنرز ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اچھا، اس پہ بھی میں نے ڈیٹیل ویڈیو اپلوڈ کی ہے کہ جو اس وقت رولز ہیں، ڈبل ڈپنگ اور ملٹیپل پینشن پہ ٹیکس ہے، یعنی کہ اگر آپ پینشن کے ساتھ تنخواہ بھی لے رہے ہیں تو پھر آپ کی پینشن پہ ٹیکس ہے، یا اگر آپ 2 پینشنیں لے رہے ہیں لیکن سنگل پینشن چاہے 15,000 ہے، 15 لاکھ ہے، اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ لیکن اب اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ ابھی تک تجویز ہے، کوئی فائنلائز نہیں ہوا۔ ٹیکس میں ویسے چھوٹ کی خبر بالکل ہے کہ یہ جو ٹیکس سلیب ہے اس میں کمی کی جائے گی۔ یہ مطالبہ یہ ہے کہ اس وقت خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اس 6 لاکھ کی جگہ پہ 8 لاکھ آ جائے گا اور باقی کو نہیں چھیڑا جائے گا، جبکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ صرف بہت کم آمدنی والے جو ملازمین ہیں ان کو فائدہ ہوگا، اور سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں یہ سیکنڈ اور تھرڈ پہ۔ یہ جو سیکنڈ اور تھرڈ ہے یہ ان سلیب میں بھی کمی لانا چاہیے۔ 12 لاکھ چھوٹ ہونی چاہیے یہاں پہ، اور یہ جو 12 لاکھ والا ہے یہ یہاں پہ آنا چاہیے، اور یہاں پہ یہ 30,000 جو فکس ہے اور 15,000 ٹیکس ہے یہ ختم کر کے 5% ہونا چاہیے۔ آپ ذرا کمنٹس میں بتائیں آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ کس طریقے سے کمی لائی جائے تاکہ تمام ملازمین کو اس کا فائدہ ہو سکے۔ صرف یہاں پہ 8 لاکھ کرنے سے میرے خیال میں بہت قلیل ملازمین ہوں گے جن کو فائدہ ہوگا، میجارٹی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی سے بات کریں گے تو کوئی سنے گا۔ چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اللہ حافظ۔